नायनायजों सिख्ला सिख्ली जतरनो आंनि तरफ থেকে थाखा हायाफाबो राज्य सरकारनि तरफ থেকে তিনিও বেলায় आं खा फुरजाखा যেটা এনজিওनि মাধ্যমে অর্থাৎ যিনি বরগুনা বিসিং দেববর্মা যিনি সাক্ষাৎমুংবাই একটা স্টেডিয়াম জাতিनो উৎসর্গ খাই রাখা এলাকাनि বরনি বাঙিনে বই ফিয়াউই রখা অমো বেলায় খেই তং থপানি খুব সম্ভব আমার ত্রিপুরার ইতিহাসে এই বুদ্ধে প্রথম নাহি আং থাকাবো কাজে বনি বাঙে এক যতন কয়নাই দিন ইয়া ফাজাতন খরবাই জাতি হনি নাই जों बुझमान आरो नाय जों थुमंगो ते परे मानिबो जों जेफोरखौनो कप्लायमोन अनेके जोंनो साबो जे नॉर्थ ईस्ट नि बरत दफानि गंनाय र कंथाय बारा र बर पराशुनाबो कम हिसाब हानि बाङि एकलबो मडेल रेसिडेंशियल स्कूल खाइजामानि सासि একটা ক্লাসে মাত্র 30 জন ছিল যেখানে জাতীয় স্তরে 40 জন একটা ক্লাসে অঙ্কাকে দম মাস্টার টিচার ফরমান জায়গাও বড় जों হানা স্কুল খুলাবো যেটা কনসেপ্ট ওয়া সমন বড় ভুল প্রমাণ খাই রাখা তাহলে চিনি বরফ দফা চীন জাপান কোরিয়া সং বড় যদি সারা পৃথিবী না গুলিরা তমল কাকে সিং মানো মসল ফুল রাখা হাইতেইনো आत्रबलावा जमाते हदानी बाबुगारी मिशन बाय सालंजाक जमाते हदा बे नाइकल जाक बड़ी एकेडमी मॉडल नि जे तम्मानी सीबीएसई एफिलिएशन खाइजा आरो नियो प्रथम बेस जरा परीक्षा रखा 2003 नि 13 तारिख एप्रिल नि सिनि सेविनाय बताबो 12 क्लास तम सीबीएसई नि आरो नियो 93% मार्क माननाय और दिल्ली बोर्ड चिनी बरक दफा पास खाइ पुरो बका एवं फर्स्ट डिवीजन 100% 80% ऊपर मार्क मानाय 70% हाइके खाइबिसों मारे रहमा